बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 23 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और आज हम आपको डबल एपिसोड देने वाले हैं क्योंकि लास्ट वीक आपसे राइटर ने प्रॉमिस किया था कि वो आपको फुल वीक एपिसोड देंगे, मगर उनमें 2 दिन आई थिंक से स्किप हुआ था, जिसकी वजह से आज आपको डबल एपिसोड दी जा रही है, एक अभी और एक शाम को दी जाएगी। ओके, तो खुश हो जाओ। और हाँ, इन एपिसोड्स में आपके लिए कुछ धमाकेदार है। नेक्स्ट एपिसोड वाकई आपके लिए सरप्राइज़ होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। नावल नेम कल्बेज़र एस कलम, उर्दू नावल्स आर्चिव एमी राइट्स। उमर, क्या हो गया आपको? प्लीज़ डॉक्टर के पास चलते। ईमान उमर की हालत देखते फूट फूट कर रोने लगी थी। इतने में इन्हेलर के बायस से कदरे अजाफा हुआ था, अफाका हुआ था। मीना उमर ने धीमी सी सरगोशी नुमा आवाज़ में ईमान को पुकारा था, जो इसके कदमों में बैठ कर इसके साथ नीचे बैठी इसकी ठंडी पड़ती हथेलियों का रगड़ का हरारत दे रही थी और साथ साथ रोई जा रही थी। उमर के पुकारने पर ईमान ने झट से सर उठाकर नाम आंखों से इसे देखा था, जो अभी अभी अपना सीना मसर रहा था। ईमान से उमर की बिखरी हालत देखी नहीं जा रही थी, जिसकी आंखों में दर्द की शिद्दत से पानी जमा होता गालों पर बह रहा था और चेहरा था कि जर से नीला पड़ रहा था। उमर का सारा वजूद ठंडा पड़ रहा था। उमर, आपका जिस्म बर्फ़ जैसा ठंडा हो रहा है, आपको ठंडे पसीने भी आ रहे हैं। मैं नहीं मान रही आपकी बात, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं बुला कर लाती हूँ ज़रमीने को। ईमान उमर की नाम आंखों को अपने दुपट्टे से पूंछती इतना कहती हुई अभी उठी ही थी कि उमर अचानक से आंखें मोड़ता बेजान से वजूद के साथ पीछे की जानिब बेड पर गिरा था। उमर के इस अंदाज में हरकत छोड़ते पीछे गिरने से ईमान की बेसाख्ता चीख निकली थी। वो भागती हुई कमरे से निकली थी। ज़रमीना, ज़रमीना, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। ईमान इनके कमरे के बाहर खड़ी पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटे जा रही थी कि ज़रमीना ने अचानक से दरवाज़ा खोला तो ईमान की बखलाहट और उड़ी रंगत देखकर वो भी परेशान हुई थी। भाभी, क्या हुआ है? आप ठीक हो ना? नहीं ज़रमीना, कुछ भी ठीक नहीं है। वो तुम्हारे लाला को पता नहीं क्या हो गया। मेरे साथ चलो प्लीज़, हॉस्पिटल जाना है। ईमान ने रोते हुए ज़रमीना का हाथ थामा था। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है मेरे बच्चे को? बीबी श्री ने भी ईमान की आवाज़ सुनते कमरे से हाथ लगाई थी। पता नहीं बीबी श्री, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़रमीना, चलो प्लीज़। ईमान ने ज़रमीना को अपने साथ घसीटा था। हाँ हाँ, तुम जाओ, अम आता है, तुम जल्दी जाओ, जाओ जल्दी करो। बीबी श्री के कहने पर वो दोनों दौड़ने के से अंदाज में चलती हुई कमरे तक आई थी। हाय मेरे रब्बा, लाला बेहोश हुई है क्या? लाला, आंखें खोलो, अब ठीक हो, इधर देखो। तो ज़रमीना को तो जैसे अपने लाला को इस हालत में बेहिस्सो हरकत पड़े देखकर हाथ पैर ही फूल गए थे। वो भागती उमर के पास आकर बैठी थी और गाल थपथपाते से उठाने की कोशिश कर रही थी। पास खड़ी ईमान के तो हवास ही काम करना छोड़ गए थे। वे ईमान ने सहारा दो हमको। बीबी श्री फूलती सांस के साथ कमरे में दाखिल हुई तो ईमान को अपनी जानिब बुलाया। ईमान ने फ़ौरन से इनके पास जाते ही इन्हें सहारा दिया था। हमको दिखाओ, हम देखते हैं क्या हुआ है। बीबी श्री ईमान के सहारे तेज से कदम लेती उमर के सरहाने पहुंची थी। ए अल्लाह, मेरा बच्चा, क्या हो गया इसे? ये क्यों ऐसे पड़ी है? उमरे होश में आ। बीबी श्री उमर के पास बैठती इसे उठाने की कोशिश करने लगी थी। पानी लाओ भाभी। ज़रमीना ने दूर साकित से खड़ी ईमान को मतवज्जो किया, जो हाली हाली नज़रों से बस उमर को देखी जा रही थी। भाभी, पानी लाओ ना। ज़रमीना ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो ईमान होश में आती फ़ौरन से पास पड़े टेबल से बस जग उठाती पानी ग्लास में अंडेलती लेकर इनके पास आई थी। बीबी श्री ने उमर के सर के पीछे हाथ रखते सहारा दिया और सर ऊंचा करते पानी पिलाने की। वो नींद बेहोश सा था। पानी पिलाते पिलाते अचानक से बीबी श्री की नज़र उमर की गर्दन पर पड़ी, जहाँ सुर सुर से निशान पड़ गए थे। उन्होंने जल्दी से उमर की आंखें हाथ से खोलते सलबा आँख का सफ़ेद हिस्सा का मुआयना किया, जो सुर पड़े हुए थे। कुछ सोचते बीबी श्री ने कमरे में नज़र दौड़ाई। वे ईमान ने बीबी श्री ने आवाज़ बुलंद ईमान को ललकारा था, जो मुँह पर हाथ रखे रोई जा रही थी। जी जी बीबी जान। ईमान ने बोझे सी नम आवाज़ में चौकस होते जवाब दिया। तुमने कमरे में फूल तो नहीं रखा? जी। ईमान इनकी बात पर सोच में पड़ी थी कि अचानक फिर से बोली। जी जी बीबी श्री, रखे थे वो पिछले गार्डन में सफ़ेद फूल थे ना, तो कल मैं ले आई थी। हाय, कख ना जाए तुम्हारा माड़ा, जल्दी करो, हम कह रहे हैं निकालो इसे बाहर, फेंको कमरे से, फ़ौरन से पहले फेंको, हमारे बच्चे को एलर्जी है इससे। बीबी श्री की बात पर ईमान के चेहरे की रंगत बदली थी। एक जिसमें वो ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े वास से सफ़ेद फूलों का बना बुके उठाती कमरे से बाहर ले गई थी। अरे हमारा बच्चा। वे ज़रमीन, दवाई देखो, इसका एलर्जी का इधर दराज में होगा। बीबी श्री, हमको क्या मालूम होगा एलर्जी की दवा कौन सी होती है? ज़रमीना ने करबो इसराफ से कहा था। वो उमर का सारा अपनी गोद में रखे इसका सीना मसर रही थी। तुफ़ है तुम पे, कॉलेज इस वास्ते भेजा है तुम्हारे को? बीबी श्री खुद परेशान होती सारा गुस्सा ज़रमीना पे उतार रही थी। नानो, हम डॉक्टर तो रही है, तोड़ा है जिसे पता होगा एलर्जी का दवा कौन सा है। चलो लाला को अस्पताल ले चलता है हम।
अभी ज़रमीना बात कर रही थी कि ईमान फूल फेंकती कमरे में वापस आई थी। वो सरहद से उमर तक पहुंची। मुझे नहीं पता था आप इन्हें फूलों से एलर्जी, अगर पता होता तो मैं कभी ना लाती। आप लोग परेशान ना हो, मैं देख लूँगी सब। ईमान ज़रमीना की बात सुन चुकी थी, तभी इसे दिलासा देते बोली थी, मगर भाभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना, मैं डॉक्टर ही हूँ ज़रमीने, देख लूँगी, तुम परेशान ना हो। ईमान ने इसे एक नज़र देखते साइड टेबल से एलर्जी की दवा ढूंढने लगी, मगर इसे नहीं मिली थी। जबकि ज़रमीना बीबी श्री तो इस्तजाब से इसे देख रही थी। ज़रमीना, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेडिसिन नहीं है यहाँ, उठो और सबसे पहले तो कमरे की ग्लास ग्रिल पीछे करके आओ, ताकि कमरे की पोलन भरी फिजा साफ हो सके। ईमान के कहने पर ज़रमीना उमर का सार अपनी गोद से बेड पर मुंतकिल करती फ़ौरन से पहले उठी थी, जबकि इसकी जगह ईमान ने ली थी। ज़रमीना, ये ग्रिल ओपन करके जल्दी से किचन में जाओ, शहद और एक बाउल में नीम गर्म पानी लेकर आओ। ईमान की दी गई हिदायत को बगौर सुनते ज़रमीना उल्टे कदम लेती पूरे तेज़ी से बाहर निकली थी, जबकि ईमान वक्फे वक्फे से उमर को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। उमर की हालत के पेश नज़र इसने बमुश्किल खुद को संभालते अपने असाबों पर काबू पाया था। इसे अब उमर की बीमारी की समझ आ चुकी थी, सो ऐसे में तिब्बी इमदाद देना इसके लिए मुश्किल नहीं था। लो भाभी, ले आया हम। थोड़ी देर में ज़रमीना एक हाथ में नीम गर्म पानी का गिलास बाउल लिए और दूसरे हाथ में शहद का जार लिए अंदर दाखिल हुई थी। ईमान ने अजलस से इसके हाथ से शहद लेते चम्मच में अंडेलते उमर का मुंह हाथ से खोलते अंदर अंडेली थी। शहद खिलाने के बाद ईमान ने अपने गर्दन के गिर्द लपटा हुआ दुपट्टा जल्दी से निकाला था और इसे नीम गर्म पानी में भिगोती उमर के चेहरे और गर्दन पर रखते जिस्म साफ करने लगी थी। ईमान की खुली सियाह सिल्की जुल्फ़ें उमर के चेहरे पर लकीरों की मानंद बिखरी थी। जब भी उमर के चेहरे पर झुकती, इसके लंबे चमकते बाल उमर के चेहरे पर गहरा साया सा डाल देते थे। ईमान के घने बालों को घेरे में उमर का चेहरा इसकी गोद में छुप सा जाता था। चेहरा नीम गर्म पानी से साफ करती ईमान झिझकी थी। इसे उमर की गर्दन और सीने को भी नीम गर्म पानी से साफ करना था, ताकि फूलों से फैली पोलन का असर जिस्म से ज़ाइल हो सके। मगर इसे शर्ट के बटन खोलने में झिझक सी महसूस हो रही थी। बीबी श्री ईमान को झिझक को बखूबी समझ चुकी थी, जो हाथ दो बार उमर के गिरेबान तक ले जाते मारे शर्म के वापस मोड़ लेती थी। खोल लो, तुम्हारे अपनी शोर है, ठीक करो इससे। इधर शर्माने बैठ गया तो इसका तबीयत कैसे बेहतर होगा। बीबी श्री ने ईमान को सर्दी से झाड़ते कहा था। बीबी श्री का इतना कहना था कि ईमान ने बगैर मजीद कुछ सोचे तेजी से काम खत्म करने वाले अंदाज में उमर की शर्ट के बटन खोले थे। ज़रूरत के मुताबिक सीने तक बटन खोलते बमुश्किल हिम्मत करते नीम गर्म पानी से ईमान ने उमर की गर्दन और सीना साफ किया था, और हाथ थे कि इस दौरान ज़रा सा भी नहीं रुके थे। अगर रुक जाते तो बीबी श्री तोपो करो ईमान की जानब किए तैयार बैठी थी। इसकी क्लास लेने का तो वो पहले ही सोच चुकी थी। इन्हें तो पहले ही इसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, और ईमान की हालत ऐसे थी जैसे कि इसी ने सांसें रोक रखी हो। एक तो उमर का ढोलता सार इसकी गोद में था, जो ईमान से संभाले नहीं संभल रहा था। कभी दाएं लटकता तो कभी बाएं, और ऊपर से इसका चौड़ा बालों से भरा सीना इसके सामने था, जैसे ईमान एहतियात के साथ हाथ मस होने से बचाती साफ कर रही थी। ईमान का चेहरा इस दौरान गर्दन तक सुर पड़ चुका था। उमर के खींच खींच कर सांस लेने से इसके सीने के उतार चढ़ाव ईमान को मज़ीद कंफ्यूज कर रहे थे, तो इसका तो अपना सांस हलक में अटकने लगा था। गर्दन साफ करते ईमान की नज़र सुर्ख निशानों पर पड़ी थी, जो एलर्जी के बायस बने थे। इस निशानों को देखते देखते इसकी नज़र भटकती उमर की गर्दन की गिल्टी पर पड़ी, तो माजी का मंजर आंखों के सामने लहराया था, जब उमर सोफे पर इसके ऊपर जा गिरा था और ईमान के लब सीधा इसके गर्दन की गिल्टी पर जमे। सोचते सोचते ईमान के हाल शौरी तौर पर रुक गए थे। दिल ने एकदम से उछलना शुरू किया था। वे ईमान ने माड़ा, जल्दी करो, तुम किन सोचों में सुन हो गया है। बीबी श्री की कड़क आवाज़ पर ईमान बुरी तरह से कांपी थी। जी ईमान हाजत दमाई से फिर से उमर का चेहरा साफ करने लगी। फिर चेहरे से होती गर्दन और गर्दन से सीना तक का सफ़र इसने कांपते हाथों और फूलती सांसों के साथ तय किया था। सीना साफ करते करते ईमान की नज़र यकदम उमर के चेहरे पर पड़ी थी, जो ईमान के बालों के साए में छुपा नीम खुली आंखों से इसके चेहरे को देख रहा था। वो होश में आने लग गया था। इसे खुद को देखते पाकर ईमान मज़ीद घबरा गए थे। उमर, आप ठीक हैं? ईमान अपना काम छोड़ती उमर का चेहरा हाथों में थाम गई थी, तो उमर इसकी बात सुनते धीरे से इस बात में साहिल आ गया। शुक्र है तुमको ओश आई। बीबी श्री ने भी कलमा शुक्र का पढ़ते कहा था। अब कैसा महसूस कर रहे हैं लाला आप? ज़रमीना ने उमर का हाथ पकड़ते मोहब्बत से अपनी गाल के साथ लगाया, तो उमर ने इसी हाथ से ज़रमीना का गाल सहलाई थी। ठीक हो? नकाहत का बाहिर वो बस इतना ही बहुत शुक्र। अच्छा शुक्र है बहू ने तुम्हारा इलाज कर लिया, वरना हम तो घबरा ही गया था। बीबी श्री की बात पर उमर ने नज़र भर कर ईमान को देखा था, जो दोनों लब दबाए उमर की तेज़ नज़रों को खुद पर बर्दाश्त कर रही थी। इसका बस नहीं चाह रहा था वो इस वक्त कहीं जा चुकती। चलो अब हम चलता है, तुम जानो तुम्हारा सर कंसा ही जाने, वैसे भी वो तुम्हें ही घूरी जा रहा है। घूरी जा रही के बीबी श्री इन दोनों को लाजिम सा करती ज़रमीना का सहारा लेती वहाँ से निकल गई थी। ईमान बेचारी तो शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी,
اور عمر बेशरम बने बगैर पलक झपके बीवी शरी की बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज करते अपना काम जारी रखे हुए था। ईमान के बदन से उठती महक उमर की सांसों में घुलती रूह तक सरायत कर रही थी। उमर उठे, सीधा सीधा होकर लेटे बेड पर। ईमान उमर की नज़रों से उलझन का शिकार होती बोली थी। इसने उमर का सारा अपनी गोद से उठाना चाहा तो वो जानबूझकर मुकम्मल जोर लगाते फिर से अपना सार इसकी गोद में रख गया था। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने दो ना, मज़ा आ रहा है। नहीं ना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। उमर, मैं कब से ऐसे ही बैठी हूँ। ईमान ने बेजार होते लाचारी से कहा था। हाय रे फूटे करम हमारे, कब से ऐसे ही बैठी हूँ और मैं महसूस भी नहीं कर पाया, क्या फ़ायदा। उमर ने धीमी सी आवाज़ में दहाई दी थी। वो ईमान के चेहरे की शर्माहट को महसूस करता मजीद इसे चढ़ा रहा था। फूटे आपके शरीक को क्या करम, और अभी उठने दे मुझे, आपको सहारा देती हूँ, सीधा होकर लेटे। ईमान इस पर बेजारी से बोली थी, जबकि उमर इसकी बात को एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल गया था। उमर ने अपने चेहरे पर लहराती ईमान के बालों की एक लीट को अपनी उंगली पर रोल करते हल्का सा खींचा था। ओह छोड़े मेरे बाल, क्या हो गया आपको, वो माथे पर बाल लाते बोली थी। ये असली हैं। उमर ने ईमान के बालों को अपने चेहरे पर लहराते देखा पूछा था। नहीं, विग लगाई है। ईमान को तब चढ़ी थी उमर की बात पर, अंदाज़ा था मुझे। उमर यकीन भरे अंदाज में बोला था। वो जानबूझकर इसे सता रहा था। ईमान की शक्ल बता रही थी कि वो उमर की हालत खराब हालत को देखते किस कदर परेशान हो गई थी। वो इसका मूड बेहतर करने की कोशिश में लगा था। इसे महसूस करवा रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। ये मेरे असली बाल हैं। अच्छा ये देखे, ईमान गर्दन के पीछे चेहरे पर चकाती इसके चेहरे पर अपने बाल गिरा गए थे, मगर आंखें तो इसकी उम्र के जिसारों पर फटी थी। वो ईमान के गर्दन झुकाने से फ़ायदा उठाते उमर तेज़ी से सर उठाते ईमान की थोड़ी पर अपने लब रख गया था, जो इस पर झुकी इसे अपने बालों की तस्दीक करवाने लगी थी। उमर की अचानक से की गई हरकत पर ईमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। इसे लगा इसका पेट किसी ने मरोड़ के रख दिया। और ईमान अब आंखें फाड़े वहीं पर जमी उमर को घूरी जा रही थी। इतना करीब नहीं आते बेगम, वरना ये बदमाश दिल मुंह को आता है। फिर उमर ने सरगोशीनुमा आवाज़ में अपने दिल पर हाथ रखते कहा तो ईमान होश में आती इसका सारा अपनी गोद से निकालने ही लगी थी कि वो ईमान की दोनों कलाइयाँ फिरती से अपने हाथ में लेता इसके इरादों का नाकाम बना गया था। कहाँ भागी जा रही हो बेगम, बुरी बात, ये जो मेरी शर्ट के इतने सारे बटन तुमने खोल कर रख दिए हैं, ये बंद कौन करेगा। हाँ, उमर ईमान के दोनों हाथों को कहता अपने सीने पर आ गया था, तो ईमान ने इसके सीने के गरम लम्स को हाथों से टकराते महसूस करती अपनी सांस खींचते वही रो गए थे। कब से वो बेचारी सी लम्स से बचती बड़ी एहतियात से इसका सीना साफ करी थी, और उमर जनाब ने सारी एहतियात बरती पर 1 सेकंड में पानी फेर दिया था। पहले बटन बंद करो फिर जाना। शोहर को भला ऐसी हालत में छोड़कर जाते हैं पागल लड़की, अगर किसी का मुझ पर दिल आ गया तो क्या करोगे फिर। हाँ, उमर ने रहाई का वाहिद राह दिखाते से मज़ीद कंफ्यूज किया था। अच्छा ना, हाथ तो छोड़े, सीधा होने दे मुझे, कर देती हूँ फिर बंद। ईमान ने भारी औधी सांसों को संभालते एक ही सांस में कहा था। जी नहीं, ऐसे ही करो। इसकी ज़िद पर ईमान फिर से आगे को झुकती उमर की शर्ट के बटन तेज़ी से बंद करने लगी थी। उमर ने फिर से तेज़ी के साथ उठते ईमान के गर्दन पर लब रखे तो ईमान उमर पर गिरते गिरते बची थी। इस बार इसका लम्स तो जानलेवा था, और जरही सही हिम्मत थी इसमें वो भी जवाब दे गई थी। कहा भी था लड़की खुद को तैयार करो, तुम्हें मेरी बात याद ही नहीं रही कि आप प्रैक्टिस करोगी तो ही कहीं पहुँच पाओगी। ईमान उमर की बेवा बातों से शदीद शर्माती उलझती इसके हाथों से अपनी घलाइयाँ छुड़वाती झटके से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। वॉशरूम में आते ही इसने अपने दिखते सूरज चेहरे पर हाथ फेरा था। वह दरवाजे के साथ लगी लंबी लंबी सांसें भर रही थी, जबकि उमर तो मुस्कुराता आराम से उठता सीधा होकर बेड पर नींद राज हो गया था। हाय, कहीं ये जानबूझकर ड्रामा तो नहीं कर रहे थे बीमार होने का। नहीं नहीं, निशान तो थे गले पर, इस वजह सच में बीमार थे, ड्रामा तो नहीं था। मगर ठीक होते इन्हें कौन सा दौरा पड़ा, वो संजीदा से उमर तो ला ही नहीं रहे। ये कैसे मुझे टीज कर रहे थे, समझ क्या रखा है उन्होंने खुद को। हाँ, हर बार मेरे साथ छेड़छाड़ी कर जाते हो और मैं मूर्ति बनकर बैठ जाती हूँ। ईमान मैडम, खुद को मजबूत बनाओ। नहीं, एलियन थोड़ी हैं जो खा जाएंगे। शोहर है तुम्हारा बीबी, अगर थोड़ा सा रोमांस वो कर भी लेते हैं तो क्या हुआ, हक है इनका। हम भी किसी से कम है क्या, कर्ज नहीं रखते किसी का, वो भी पूरा पूरा चुकाएंगे। चल ईमान, अब तो भी थोड़ी सी अदाकारी दिखाई दे, पेट में मरोड़ ना उठे ना। मिस्टर उमर अहमद कमाल मलिक के तो मेरा नाम भी ईमान है। कितना लंबा नाम है वैसे उमर, इनका उमर ही ठीक है। हाँ बस काफ़ी है, इतना लंबा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो ये सारी शख्सियात एक साथ ही इनमें नमूनदार हो जाए और मैं देखती ही रह जाऊँ। ईमान वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी मुसलसल खुद से बातें करती बड़ी जान की तैयारी में थी। लो जी पेटियां कस, ईमान अहमद मैदान में उतरने को तैयार है। ईमान शरारती से मुस्कुराती अपने उलझे बाल सीधे करते बोली थी। एकदम से इसके अंदर पुरानी ईमान की शरारती रूह जागी थी। बिस्मिल्लाह। ईमान दरवाजे के पास खड़ी होते लंबे सांस अंदर खींचते बोली थी। जाते जाते वो खुद पर परफ्यूम करना नहीं बोली थी। जाहिर है सबसे ज़रूरी हथियार वो कैसे बोल सकती थी।
واش روم سے وہ ایک نئی سوچ لیے باہر آئی تھی۔ شرماتی گھبراتی ایمان تو کہیں اندر ہی رہ گئی تھی۔ ایمان دھیرے دھیرے دبے پاؤں چلتی بیڈ کے پاس آئی تھی جہاں عمر نیم دراز آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ ایکشن میں آتے وہ ایک ادا کے ساتھ عمر کے پاس بیٹھی تھی۔ اپنے پاس ہر کر محسوس کرتے عمر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایمان اس کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح منہ بسورے اسے ہی دیکھ رہی۔ تو تم پھر سے آ گئی؟ عمر نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ اس کی بات پر ایمان کے ایک پل کو تیور بدلے تھے مگر فوراً سے خود کو کمپوز کرتے زون میں واپس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ عمر نے محبت سے ایمان کو دیکھتے اس کے آوارہ بال کان کے پیچھے اڑے سے تھے۔ عمر کی بات پر ایمان پوری اس کی جانب مڑتے اس کا ہاتھ تھام گئی تو عمر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عمر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ایمان نے اداکاری کے بھرپور جوہر دکھاتے رونی سی شکل بھی بنا لی تھی، اور آنسو لانا تو کوئی بڑی سی بات ہی نہیں تھی نا، وہ تو ویسے ہی سر پر اٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ کیا آ رہا ہے؟ عمر نے سوال نظر سے ایمان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے رونا آ رہا ہے، ایمان قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ ہاں تو رو لو جان، کس نے منع کیا؟ دل کھول کر رو لو، ویسے بھی کمرہ وائس پروف ہے تو یہ بھی فکر نہیں کہ آواز باہر جائے گی۔ پیچھے بچا میں تو میرا کیا ہے، مجھے تو ویسے بھی اس باجے کی عادت ڈالنی ہے جو دن میں ایک بار تو ضرور بجتا ہے۔ اگر وہ ایمان احمد تھی تو مقابل بھی عمر احمد تھا جو اناڑی کھلاڑی تو نہیں تھا۔ ایمان کی آنکھوں کی نمی کے پیچھے چھپی شرارت کی چمک کو پل میں دیکھتے پہچان گیا تھا۔ چہرہ پڑھ لینا اس کے لیے ایک نظر کا کام تھا۔ عمر کی اس قدر لاپرواہ سی بات پر ایمان کی آنکھیں مزید نام ہوئی تھی، مگر ابھی تو شروعات ہی، ان چھوٹے چھوٹے تیروں کو سہنا تو تھا۔ ایمان عمر کی بات کو نظر انداز کرتے مزید قریب ہوتے اس کے سینے پر جھکتی اپنی تھوڑی وہاں جماتے اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ عمر تو اس کی حرکت پر صحیح معنوں میں اب چونکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ایمان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے گرد بازو ڈالے اپنی تھوڑی اس کے سینے پر رکھے سکون سے نیم دراز ہو گئی تھی۔ رونا آ رہا ہے مجھے، پر پتہ ہے کیا، رہوں گی نہیں۔ پوچھے کیوں؟ ایمان عمر کے کشادہ سر سینے پر تھوڑی جمائی آنکھیں پٹ پٹاتے انتہائی معصومیت سے بولی تھی۔ کیوں بیگم؟ عمر بھی حیرت زدہ تو تھا۔ ایمان کی حرکتوں دیکھتے مگر اسرار چہرے پر دکھائی دیتے تو پھر وہ عمر ہی کیا کہلاتا۔ وہ بھی مکمل نارمل سا بنا سکون سے بولا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان وہ واحد شخص ہے جو اس کے اسپاٹ چہرے کو بھی آسانی سے پڑ گئی تھی اور بالکل درستگی سے پڑ گئی تھی، کیونکہ میرا نا ابھی کچھ اور کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ پوچھیں کیا عمر نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا تھا۔ ایک چھوٹی سی جسارت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اگر میرا یہ سر کا سا اجازت دے تو۔ ایمان قدرے شو ہوتی عمر کو اس کے نام سے مخاطب کر گئی تھی جو تھوڑی دیر پہلے بی بی شریف کہہ کر گئی تھی۔ اس کے انداز پر عمر نے آنکھیں سکیڑتے اس کے ارادے جانچنے چاہے تھے۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے تمہارے دماغ میں بیگم؟ عمر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو پہچان بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے مارے شرم سے سر پڑتی لڑکی اب ایک نئے انداز میں اس کے سامنے تھی جو خود ہی اس سے چپک رہی تھی۔ کھچڑی نہیں سرتار، دیو پک رہی ہے تو اجازت ہے کیا کر لیں تھوڑی سی جسارت؟ ایمان نے اپنی تھوڑی اٹھاتے دونوں بازو ایمان کے سینے پر جماتی پورا وزن اس پر ڈالتی نیم دراز ہوئی تھی۔ یہ بیت الخلا سے شیطان تو نہیں چمٹ گئی نا میری بیوی کو، اچانک سے رتی بدل گئی ہے؟ عمر ایمان کے بعد سے ہلاتے سے ایک نظر دیکھتے مذاکراً بولا تھا۔ نہیں تو آپ مجھے ٹالے نہیں، اپنی سسین بیوی کو پرمٹ جاری کریں، جسارت منہ کو آ رہی ہے۔ ایمان نے ایک ادا سے کہا تھا ڈونٹ کاپی مائی لائن، اپنی لے کر آؤ۔ عمر نے مصنوعی غصے سے کہا تو ایمان مسکرائی تھی۔ آپ بھی تو میرے ہی ہیں نا، تو الفاظ آپ کے کہیں یا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان نے فخر سے کہا تھا ڈونٹ سے دس بیگم ورنہ حالات کشیدہ ہو جائیں گے۔ عمر نے ایمان کے ہونٹوں کو ہاتھ سے سلاتے اسے اپنا کہنے والی بات پر جواب دیا تھا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں خمار اترا تھا جسے دیکھتے ایمان کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ اپنے گیم میں کامیاب ہو رہی تھی مگر کیا معلوم گیم اسی پر الٹ جاتی۔ آپ اجازت دیں گے یا ہم چلتے بنے پھر؟ ایمان موڈ دکھاتی اٹھنے لگی تھی کہ عمر اسے کھینچ کر واپس اسی پوزیشن میں گرایا تھا۔ وہ جانتی تھی عمر جان بوجھ کر اسے دش کر رہا تھا جو اس بار اسے نہیں ہونا تھا۔ اجازت ہے ملکہ کر سکتی ہیں آپ چھوٹی سی جسارت؟ عمر پیار سے ایمان کی ناک کھینچتے بولا تھا اوکے تو آنکھیں باندھ کرے پھر۔ ایمان کی نئی فرمائش پر عمر کے ماتھے پر پرسوچ بل پڑے تھے، وہ بغیر کچھ بولے اپنی گھنی پلکوں کو رخساروں پر گرا گیا تھا۔ ایمان تو مبہوت سی عمر کی بند آنکھوں کو قریب سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو عمر کو اپنے حصار میں قید کرنے آئی تھی مگر وہ جادوگر اسے اپنی آنکھوں کے چال میں پھنسا گیا تھا۔ ایمان کے اندرونی جذبات پل میں بدلے تھے، وہ بہکنے لگی تھی۔ وہ بغور عمر کی آنکھوں کا جائزہ کرنے لگی تھی، پر وہ تاثر سے سیاہ گہری شفاف آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کے باڑ آنکھوں کے حسن کو نکھار رہی تھی، اور کڑی گھنی بھویں جو اپنے اتار چڑھاؤ سے شہزادے کا مزاج بقابل کو بتایا کرتی تھی۔ ایمان ہپنوٹائز سی ہوتی آگے بڑھی تھی، وہ تو بھول ہی گئی تھی اپنے مشن کو۔ ایمان عمر کے چہرے پر جھکتے اس کی بند دونوں آنکھوں پر بھاری بھاری اپنی نرم لب رکھی تھی۔ اس کے اس بے باک عمل سے عمر کے دل نے سپیڈ پکڑی تھی۔ اپنی آنکھوں کے پنبوٹوں پر نرم سا لفظ محسوس کرتے عمر نے فٹ سے آنکھیں کھولی تھی تو ایمان اسے خود پر جھکی نظر آئی تھی جو نیم باز آنکھیں لیے بغیر کسی جھجک کے پورے حق سے عمر کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی حفظ کر رہی تھی۔
میں بتا رہا ہوں بیگم، میں نے چیک میٹ لگا دیا نا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر مجھے نہ کہنا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ اور میں نے اس کے نظروں کو دیکھتے پل میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہک رہی ہے۔ لے بلا ہم کیوں کہنے لگے ایسا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسی خوبصورت زیادتی کریں۔ ایمان عمر کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے نرم بولی تو عمر کی آنکھیں پھٹی تھی۔ عمر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خطبہ چکایا تو وہ اچانک سے ہوش میں آئی تھی۔ عمر کے اتنا پاس خود کو محسوس کرتے اقبال کرتے ایمان کی سیٹی گم گئی تھی۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مضبوط نہیں بنا پا رہی تھی۔ عمر کے دیکھنے کا انداز اس کی ہوائیاں اڑا گیا تھا۔ شیر کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتے پیاری مینا، اور شرارت تو اس کے ساتھ بالکل نہیں کرتا، یہ خطرے سے حال ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ ڈرامہ بند کرو اور سکون کے ساتھ سو جاؤ۔ عمر نے ایمان کے کان کے قریب میں دھیمی سی سرگوشی کی تھی جس پر ایمان کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ وہ تو جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار گئی تھی۔ ایمان عمر کو دیکھتے شرمندہ سا مسکراتے بولی تھی، آپ کو کس نے کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا ہوں کیا؟ تمہاری رگ رگ سے واقف ہو، ایسی حرکتیں تم مر کے بھی نہ کرو۔ ڈونٹ چیلنج میں ہوگے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی بھی میں ہی تھی۔ عمر کی بات پر تو ایمان ہتھے سے اکھڑی تھی، وہی جھٹکے سے عمر سے پیچھے ہٹتی خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، کیونکہ بہتری اسی میں تھی۔ جب تک وہ رومانس جاڑ رہی تھی تب تک تو سب ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی ایکشن کا ہلکا سا ریئیکشن آیا تو میڈم کو احساس ہوا اپنی شدید احمق ہونے کا۔ عمر اس کی حرکت پر لب دبائے دھیما سا مسکرایا تھا، نمونہ کہیں کا نہ ہو تو۔ عمر نے اسے دیکھتے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ایمان کے کانوں میں پھر سے وہی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ اس کی نیند بھاگ سے اڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے خوف ابھرا تھا۔ وہ ابھی بھی ان آوازوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں محفوظ جگہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے عمر کے کہے الفاظ یاد آئے تھے، تم میرے پاس آؤ گی۔ عمر کی بات یاد ایمان نے اپنے برابر میں سوئی عمر کو دیکھا، اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھا۔ آوازوں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایمان اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے سے سرکتی عمر کے قریب ہو کر لیٹی تھی۔ وہ عمر کی پشت سے لپٹی اپنے بازو کس کر اس کے پیٹ کے گرد ڈال گئی تھی۔ خود کے گرد نرم سا حصار محسوس کرتے عمر نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی نیند کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ ذہن کے بیدار ہوتے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایمان ہے اور وہ پھر سے ڈر رہی ہے، کیونکہ ایمان کے سانس لینے کا انداز، اس کے وجود کی لرزش عمر کو بغیر دیکھے اس کی کیفیت سمجھا گئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایمان کی جانب مڑا تھا اور اپنی سور پڑتی آنکھوں سے ایک نظر اسے دیکھتے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں کس کر دبا گیا تھا۔ ایمان بھی پرسکون حصار کو محسوس کرتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جب آوازیں برداشت سے باہر ہوئی تو ایمان نے بے ساختہ طور پر کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ عمر اسے بے غور دیکھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک سرگرمی کو نوٹ بھی کر رہا تھا۔ میں نا آنکھیں بند کرو اور مجھے بھی سنو، پھر تمہیں کوئی بھی اور آواز سنائی نہیں دے گی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ لیتے پیار سے بولا تو ایمان نے اس کا کہا مانتے فوراً سے آنکھیں بند کی تھی۔ عمر اس کے کان کے قریب جھکتا دھیمی سی سرگوشی نما آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے کمر سے ہلاتے سے پرسکون احساس دلانے لگا تھا۔ ایمان کا اپنے دل میں اچانک سے سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ ان ناقابل برداشت آوازوں پر اللہ کے کلام بھاری پڑ گئی تھی اور تلاوت کے ختم ہونے تک وہ ذہنی کیفیت سے باہر آ چکی تھی۔ اب اسے کسی قسم کی کوئی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ساری آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں اور کمرے کی فضا پھر سے پرسکون ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی عمر سے پوری قوت کے ساتھ لپٹی سو رہی تھی۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی اس کی گرفت عمر کے گرد ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ عمر اس کے سونے کے انداز پر گہرا مسکراتے اسے مزید خود میں بیچ گیا تھا، جو عمر کے سینے میں منہ چھپائے بازو اس کے گرد سختی سے ڈھالے اپنی ایک ٹانگ عمر کی ٹانگوں سے اوپر رکھے اب مزے سے سو رہی تھی۔ عمر بھی اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی، ہوپ فلی آپ کو ناول پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جو کہ شام کو اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ ہاں، اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند ہے تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو آپ مس نہ کر پائیں، نیکسٹ اس ناول کو آپ مس نہ کر پائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔